बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है। और आप जानते हैं कि फैसल वावड़ा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसल वावड़ा को ये लगता था कि शायद वो कोई पाँव पढ़ के पॉलिश करके शायद वो उसकी नहली से बच जाएगा, लेकिन हमारा निज़ाम बहुत ज़ालिम है और वो अपने मुताबिक ही काम करता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ फैसल वावड़ा के साथ, और जिस तरीके से अदालत की तरफ से कहा गया कि आप तो मजीद फंसते जा रहे हैं, आप तो हर जो डेट ऑफ हियरिंग है उस पर मजीद आप फंसते जा रहे हैं। और साथ जो फैसल वावड़ा के वकील हैं उन्होंने अदालत में वही गुफ्तगू करके मुस्लिम लीग नून का बयानिया अदालत के सामने रखा लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कल फैसल वावड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ कोई नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं, और वो सिर्फ सवाल ही सवाल थे, उसमें जवाब कोई नहीं था। अहम तफसीलें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अदालती निज़ाम की आप प्रायोरिटियाँ देख लें कि जो प्रायोरिटीज़ के शहबाज गिल की दरख्वास्त थी, और शहबाज गिल की दरख्वास्त पर ये जो तशद्दुद के ख़िलाफ़ शहबाज गिल ने दरख्वास्त दायर की थी, और इससे पहले जो दरख्वास्त दायर कर चुके हैं सेनेटर आज़म सवाती, और फिर ये जो दरख्वास्त थी ये बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था, एक अपील की सूरत में दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। आप प्रायोरिटीज़ देखें हमारे निज़ाम की कि आज समाअत ही ना हुई, और मुश्किल से पहले ये 3 हफ्तों के बाद केस लगा और फिर उस पर भी समाअत नहीं हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो मामला है, और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आज़म सवाती की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आज़म सवाती का जो अदालत के सामने बयान था वो बड़ा ही अहम था। आप जानते हैं कि एमएनए को, खैबर पख्तूनख्वा के एक एमएनए को, आप उसे साबिक एमएनए भी कह सकते हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन के बाहर से पकड़ा गया था, और उसका जो उसके साथ हुआ, जिस तरीके से उसके गले में वो एक उसके गले में ये शो करवाया गया कि हम एक एमएनए का क्या कैसे सलूक कर रहे हैं, और उसके ये इंसल्ट की गई, बेइज्जत किया गया, और वो अपनी तरफ से एक अपनी मेंटेलिटी है, और वो अपनी मेंटेलिटी और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। और फिर हमने देखा कि जब ये सलूक किया और ये सारा सलूक करने के बाद हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके लॉन्ग मार्च किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर, क़यादत में कौन, या साबिक एमएनए थे या सेनेटर्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इंसाफ मांगने गए थे कि खुदा के लिए हमें इंसाफ दिया जाए, हमें कुछ तो बताया जाए कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। एक एमएनए के साथ ये सलूक किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ ये सलूक किया गया है। आप क्यों दो सूबों को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते हैं? आप क्यों वफाक को अपने सूबे के सामने खड़ा करना चाहते हैं? क्यों नफरतें फैलाना चाहते हैं? क्यों आप दीवारें खड़ी करना चाहते हैं? खुदा के लिए 70 साल हमें लगे हैं पहले ये दीवारें गिराते गिराते, नफरतों की, हसद की, बुग़्ज़ की, दुश्मनियों की, और आप फिर वो दीवारें खड़ी करते जा रहे हैं। तो उस पर भी कोई एक्शन ना लिया गया, और वो मेरिट के ऊपर उनकी जमानत मंजूर हुई और कल वो रिहा हो गए। यही मामला आज़म सवाती का हुआ। आज़म सवाती भी गए और आज़म सवाती ने जाके दरख्वास्त दी, और जो आज़म सवाती ने कहा कि मैं जिस दिन मुझे नंगा करके तशद्दुद किया गया है या बेलिबास करके तशद्दुद किया गया है, मैं उसी दिन मर चुका हूँ, उसी दिन का, और अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अब तक अपनी जो जान दे चुका होता। इस हद तक कोई मजबूर हो जाए, परेशान हो जाए, और फिर उसके बाद और आप देखिए इस हद तक तो कोई नहीं मजबूर हुआ, और इस हद तक किसी और को की मजबूरी नहीं बनी जो इनके साथ बनी है, और फिर उनको अदालतों से जो इंसाफ है वो भी नहीं मिल रहा। अब 3 रुकनी बेंच था शहबाज गिल के केस में, और उस 3 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में, और इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब थे, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब थे, और जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे। सुप्रीम कोर्ट का जो तीन रुकनी बेंच है उसमें वो बेंच अवेलेबल नहीं था, और चूंकि वो अवेलेबल नहीं था, शहबाज गिल का केस था, शहबाज गिल को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला, और उनको जब पहले अदालत में पेश किया गया, रिमांड के बाद अदालत को दिखाया गया, मजिस्ट्रेट की अदालत में दिखाया गया कि कैसे मेरे ऊपर जुल्म किया गया, और अदालत के अंदर बताया गया कि मेरे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं बॉडी के, उन पर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया। फिर उसका रिमांड पर रिमांड दिया जाता रहा, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। पूरी दुनिया ये कहती रही
کہ ایک پروفیسر ہے اور ایک پروفیسر کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا، لیکن ہماری جو نظام ہے اس نظام میں کوئی بھی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو 3 رکنی بینچ تھا جس میں سماعت ہونی تھی، اور 3 رکنی بینچ میں سماعت نہ ہو سکی، اور جو کیس ہے اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ اب یہ جسٹس مظاہر علی اکمل نقوی صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، میرے خیال میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اویلیبل نہیں تھے، اور اس وجہ سے یہ جو سماعت ہے وہ نہ ہو سکی، اور اب یہ معاملہ پھر آگے چلا گیا۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شہباز گل کا جو کیس ہے وہ کوئی عام کیس اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ایک انڈیویجول کا کیس نہیں ہے، وہ ہمارے نظام کا ہے، اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے نظام پر، اور ہمارے نظام کے لیے ایک پورا امتحان ہے کہ کس طریقے سے وہ اس امتحان سے نکلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اب اس کیس کو دوبارہ کب فکس کرتی ہے، کیونکہ تاریخ نہیں مقرر کی گئی بلکہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس میں ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصل وافڈا کی درخواست پر سماعت ہوئی، فیصل وافڈا کو تاحیات نااہل کیا گیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیار نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج یہ بات ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نااہل نہیں کر سکتا، یہ بات چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کی ہے۔ اب اگلا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ نااہلی برقرار رکھے ہائی کورٹ، تو پھر ہائی کورٹ کے پاس تو اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کسی کو نااہل قرار دے سکتا ہے۔ تو جب عدالت یہ ڈکلیئر کر دے کہ ہاں جی بالکل جو فیصل وافڈا ہے وہ صادق اور امین نہیں رہا، تو وہ تو پھر تاحیات نااہلی نہیں بچ سکتا فیصل وافڈا۔ اب فیصل وافڈا کا یہ کیس ہے کہ الیکشن کمیشن تو تاحیات نااہل نہیں کر سکتا تھا، تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن کی نااہلی 5 سال ہوگی، تو مجھے تاحیات نااہل نہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ اب یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ معاملہ آپ کا ہائی کورٹ میں تھا اور ہائی کورٹ نے یہ دیکھنا تھا۔ اب جب ہائی کورٹ نے خود ایک ججمنٹ آپ کے خلاف دے دی، ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ہاں جی بالکل الیکشن کمیشن نے جو کہا ہے وہ درست ہے، آپ صادق اور امین نہیں رہے، تو جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ تو ڈکلیریشن آ گئی آپ کے خلاف، اور آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ کی تاحیات نااہلی کیسے ختم ہو؟ یہ آج عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس بینچ کا حصہ تھیں۔ عدالت میں جب سوال ہوئی تو عدالت نے آج 2 سوال، بیسیکلی 2 سوالوں کا جواب پوچھا فیصل وافڈا کے وکیل سے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 62(1)(f) کے تحت ڈکلیریشن کو سپریم کورٹ برقرار رکھ سکتی ہے یا نہیں، کیوں نہ سپریم کورٹ حقائق کی روشنی میں مکمل انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آرٹیکل 187 کا اختیار استعمال کرے۔ وکیل وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ پچھلی سماعت پر نشاندہی ہوئی کہ ریٹرننگ افسر کو زائد المیعاد پاسپورٹ جمع کروایا گیا۔ زائد المیعاد پاسپورٹ ریٹرننگ افسر کو جمع نہیں کروایا، بلکہ سپریم کورٹ میں غلطی سے غلط کاپی جمع کروا دی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے ریٹرننگ افسر کو بھی زائد المیعاد ہی پاسپورٹ جمع کروایا تھا، ریٹرننگ افسر نے ریکارڈ دیکھ کر دستاویزات واپس کر دی تھیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ عجیب بات ہے کہ ریٹرننگ افسر نے ریکارڈ لیا بھی اور بس دیکھ کر آپ کو واپس کر دیا، آپ اس کیس کے حقائق ثابت کرتے کرتے پھنستے نہیں جا رہے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس تھے فیصل وافڈا کے وکیل کو کہ آپ اس کیس کے حقائق ثابت کرتے کرتے پھنستے نہیں جا رہے۔ وکیل نثار کھوڑو فاروق اچنائک صاحب نے کہا کہ بدیانتی مشکل سے مشکل تر ہو رہی ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے ریمارکس دیے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نادرہ نے فیصل وافڈا کے شناختی کارڈ اور دستاویزات پر دستخط کیے لیکن تاریخ نہیں ڈالی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ آئین کے تحت انتخابات لڑنے کے لیے دوہری شہریت چھوڑنا شرط ہے، نہ کہ پاسپورٹ کینسل کروانا شرط ہے۔ اب آپ اگر پاسپورٹ کینسل کرواتے ہیں تو پاسپورٹ کینسل ہونے سے آپ کی دوہری شہریت ختم نہیں ہوتی اور آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے الیکشن لڑنے کے لیے۔ الیکشن لڑنے کے لیے اب تب ایلیجیبل ہوں گے جب آپ ان ساری کی ساری چیزوں کو قانون کے مطابق دیکھیں گے اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ آپ پہلے دوہری شہریت ختم کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو آپ وہ پروسیس پورے پہلے مکمل کر لیتے، آپ اپنے کاغذ کلیئر کر لیتے، ڈاکومنٹس کلیئر کر لیتے اور اس کے بعد آپ الیکشن لڑتے۔ آپ نے تو الیکشن جب الیکشن کی تاریخ آ گئی، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ آ گئی تو آپ فارمیلٹی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کاغذ ٹھیک کرواتے رہیں۔ تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے۔ اب آپ نے ریٹرننگ افسر کو تو بے وقوف بنا لیا ہے، ہائی کورٹ نے تو آپ کے خلاف ججمنٹ دے دی ہے، اب سپریم کورٹ کو آپ کیسے تسلی کروائیں گے؟ سپریم کورٹ کو کیسے آپ راضی کریں گے؟ سپریم کورٹ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے۔
ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने हकायक की रोशनी में नाअहली लिख दी जिसको हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने हकायक को नहीं देखना, हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है या गलत है ये देखना है। और ये बहुत अहम चीज़ है। अदालत ने कहा कि हमने ये नहीं देखना कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है या गलत है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा हाई कोर्ट ने। अब हाई कोर्ट ने आगे आपके बारे में लिख दिया कि ये इन्होंने झूठ बोला, बयान हल्फी छुपाया, और आपके खिलाफ पहले भी हाई कोर्ट के फैसले थे और मजीद एक जजमेंट आपके खिलाफ आ गई हाई कोर्ट की तरफ से। अब हमने इलेक्शन कमीशन के हकायक को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आपको ताहयात नाअहल करे। इस वजह से आपकी जो ताहयात नाअहली है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को देखना है, हमने इलेक्शन कमीशन के हकायक को नहीं देखना। ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आखिर में ये बात की है कि हम मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन, और हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन चूंकि आपके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है, आपने हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया है, इस वजह से ये बताएं कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को हम छेड़ सकते हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब आपको डिक्लेयर कर दिया तो क्या आप ताहयात नाअहल नहीं होंगे? और फिर आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड किया है, जिसके बारे में मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा फंसते जा रहे हैं, तो इसका क्या जवाब है? ये सवालों का जवाब मांगते हुए 9 नवंबर के लिए केस की समाअत को अदालत ने मुलतवी कर दिया। अब फैसल बावडा ने, शायद इनको लगा होगा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उसके बाद मुझे कल रिलीफ मिल जाएगा, ये रिलीफ नहीं मिल रहा। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा बैठी हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बैठे हैं जो मेरिट की बात करते हैं। तो आपका केस वाकई खराब होता जा रहा है और आपके पल्ले ना कुछ बचेगा, ना आपकी नाअहली खत्म होगी, और अब आपकी ताहयात नाअहली से भी आप नहीं बच सकते। पहले तो मामला था ना 5 साल का, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया, अब आप ताहयात नाअहल ही रहेंगे, और होना भी चाहिए जो इस तरह का फ्रॉड करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।